Comme il y a sur le nez de Minanja Fawi. 2016, Arasa ko bolola nega tiseka ko jama be se ka wole cogo di ka fara ɲɔgɔn kan o de kama n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna bi n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw ka Arasa faamu ko n'o kɛra o bɛ diya ye wallahi n bɛ ka min fɔ n bɛ tunga de la a ko n'o kɛra o bɛ diya ye parce que an bɛ gilo bɔrɔtɔ sa de fo ka taa fɔ k'an sera a ko n'o kɛra o bɛ diya ye ɔ mais morikɛ n t'a dɔn n'a somɔgɔw tulo bɛ ne la ou n'a yɛrɛ tulo bɛ ne la dɛ morikɛ min y'a dilan dɛ a bɛ Sikaso mara la dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ danni dɔn tulo bɛ na ɔ min yɛrɛ fana ye affaire in bɛɛ kɛ k'i lase morikɛ in ma o fana o bɛ sɔn ka n lamɛn a ko n bɛ jama n b'a wele k'a d'i ma a ko n b'a f'i ɲɛna an bɛ Bamakɔ yan an bɛ Mali kɔnɔ yan ɔ n'i ye jama wele fura wele k'a d'i ma i bɛ mɔgɔ bɛ tugu i kɔ jama min i bɛ ka ma labɔ président tɛ Mali kɔnɔ min y'a labɔ Arasa a kɛra wa a ma kɛ a kɛra wa a ma kɛ ɔ bolola nɛgɛ dilanna ka di Arasa ma Arasa ye nin bɛɛ kɛ ka campagne bɛɛ kɛ Sumala nɔfɛ k'a ka dabarabayaw bɛɛ kɛ bolola nɛgɛ in ma tunun dɛ Arasa ma sigi ka maa min yɛrɛ kɛra sababu ye Arasa ma wale ɲuman dɔn Arasa ma wale ɲuman dɔn maa min kɛra sababu ye Arasa ma wale ɲuman dɔn wallahi peut-être a tigi tulo bɛ na ɔ senadi ma fɛn min fagara Arasa m'o dɔn Arasa ma a tigi wale ɲuman dɔn Arasa ma segin ka taa morikɛ fɛ yen parce que Arasa kafara yadala a fɛ fɛn bɛɛ sɔrɔla miliyɔn 300 sɔrɔla 500 sɔrɔla fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔla Arasa ye wari modèle bɛɛ sɔrɔ a ma taa morikɛ fɛ yen a ma taa nin fɛ yen n kalila ali kuranɛ la n kalila ka kali n ka tunga na Arasa ka bolola nɛgɛ in a tora kɔ sungurubaw de fɛ yen sungurubaw fɛ yen a tora ka sunguruba ɲini na a bolola nɛgɛ in tununa Maliyɛnw b'a d'aw ma détail la aw bɛ taa 2017 bolola nɛgɛ jan dɔ tun bɛ kɛ Arasa tɛgɛ yan na bolola nɛgɛ jan a ye taa ka photo ɲini ne ko ten aw ka lajɛ bolola nɛgɛ an nana a ko Dani ko n ka Arasa ko ne ma ko n ka bagi dɔ tununa k'a ka gɛlɛn ma kojugu ko bagi in tununa n bolo k'a ka gɛlɛn ma kojugu komi n t'a dɔn n b'a ye cogo min na parce que bolo min ye si don mɔgɔ la ka baara kɛ Arasa ye hali n'i ye diɲɛ di Arasa ma Arasa tɛ se ka segin o fɛ yen n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye diyagoya don wura dusu ka ɲuman kɛ ne ye ne kɛlen hɛrɛ sɔrɔ ne ma segin ka taa wura dusu wale ɲuman dɔn ɔ gɛlɛya ye ne minɛ wura dusu est ce que danga b'o kɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ kɛ milliardaire ye a b'a ɲɛ ne ye bilen parce que ale ye ne dɔn ka ban ne fantanama ni ne fama ale ye ne dɔn ka ban a y'a fɔ Arasa ye bi de mina bɔ n'a ye Maliyɛnw bɛɛ bɛ Arasa kɛlɛ i diminen bɛɛ bɛ se k'i da sago fɔ Arasa ma i diminen mais Arasa maa o maa bɛ Arasa kɔ u bɛɛ bɛ taa kelen kelen n'u ma taa i b'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ den tatɔla filɛ parce que sabu mun b'a la ne filɛ ka sabu de fɔ aw ɲɛna Arasa b'i sigi bolola nɛgɛ ko in hami min b'a la bi a t'a dɔn maa min b'a dilan ka d'a ma bolola nɛgɛ in hami min b'a la diɲɛ kɔnɔ bolola nɛgɛ in hami min b'a la a tɛ diɲɛ maa si la a b'i sigi bolola nɛgɛ in hami min b'a la a tɛ diɲɛ maa si la aw b'a ye Arasa kalimelen don sisan dɔɔni a bɛ mɔri minnu fɛ baara la o mɔriw a n'a bɛ soma minnu fɛ olu bɛ ka min fɔ a ye o de ta ka ɲɛ mais fɔlɔ min dilanna ka d'a ma bolola nɛgɛ in de tununa Arasa bolo a y'a fɔ ne o ko Dani n t'a dɔn bolola nɛgɛ in tununa diɲɛ fan o fan n t'a dɔn bolola nɛgɛ in tununa cogo min na mais a kɔni a ma don a détail la mais ale t'a dɔn ko ne b'a bɛɛ lajɛlen kalama a ko ma ko bolola nɛgɛ in ka gɛlɛn ma kosɛbɛ ko a ka gɛlɛn ma kosɛbɛ ala a ko ma ko bolola nɛgɛ in k'a ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ n'a ka gɛlɛn ma n ko mɔgɔ min y'a dilan o tɛ se ka dɔ dilan ka di ma wa maa min ye bolola nɛgɛ in dilan ye o tɛ se ka dɔ dilan ka di ma Arasa ma ne jaabi o yɔrɔ la dɛ wallahi
ja aye horon kolonya de ke o morike ina mi e bola nega dilanga dama horon kolonya jamaw bolen ko o beba do ayre segina kana min gara sababu akoko non kale mara ko c'est pas possible billahi abeni kuranete ko c'est pas possible mogo min bora mogo mun ba ko aba ya alni arasa me ba kare kono mogo ba go mais depuis bola nega intara domina bola nega intawati basi nu chama e daklaki conflit commencera kana wa conflit de beto sena sa fo woromi ori ga mo wal na wa kele parce que ne ba segre do ori ga ma souvent ne be diba woro mais ne ba doni fem ba ka dugulu sanfe ima ya gara fatoyi aba jula kulushi abo fara fien be do fara yere be do fara mogo be taw yere be do ge c'est comme ça affaire ngera te achena di affaire nchena pew kana traumatiser o bola nega tununa muso munu no fe sunguruba so arasa masega taga o sunguruba ko dabla imago sara sunguruba o no fe warasa kele mna munge warasa kele umna munge ma fore bebe se ga gilna ta fo me chawo je ne ninga mi bloqué de parce que nya fo ngone ne te sunna ambe kuma de argument contre argument moralement contre moralement dusukuman contre dusukuman kungoloma contre kungoloma ambe kuma te mais nenini ote ande ye neninge mbi bloqué alli nga moy o nyuma yime nenu i bloqué te débloqué o nyuma yime neninga nage obse ka hagilna ta fo maçon c'est faux wala nsonna mais ndiye neninge argument moralement dusukuma diminiment mi bloqué de